up, Lingivo family? Ready to level up your English? Let's dive in the lesson. Mwaramutse mujyango mugari wa Lingivo, muriteguye kuzamura urwego rwanyu rw'icyongereza. Reka twinjire mu isomo. Salut la famille Lingivo, prêt à passer votre anglais au niveau supérieur? Entrons dans le vif du sujet. Today we are learning the second part of question words or WH questions. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe igice cya kabiri kivuga amagambo yo kubaza. Aujourd'hui nous allons voir la seconde partie ou la deuxième partie à propos des mots interrogatifs, how we use them, comment on les utilise cyangwa uburyo dukoresha aya magambo. Then we are getting started by number 5. This is about when that is used to ask about time. When tuyikoresha iyo tuvuga igihe. Donc on utilise when quand on est en train de poser une question en rapport avec le temps ou bien quand on parle du temps. And then we have some examples here that are suggested. Number 1, we have it in English. When will you come? When will you come? Mu Kinyarwanda tuvuga ngo uzaza ryari. When will you come? Uzaza ryari. En français on dit quand viendras-tu? Quand est-ce que tu viendras? Ou bien quand viendras-tu? Uzaza ryari. When will you come? Uzaza ryari. Quand viendras-tu? Ou bien quand est-ce que tu viendras? Uzaza ryari. Then we have the next number 6. Ya gatandatu. On dit, then we call it why. Why en français tuvuga pourquoi. Mu Kinyarwanda kubera iki. Kubera iki. Why, pourquoi, kubera iki. Then used to ask about a reason. Then tuyikoresha iyo turi kubaza impamvu. Donc on utilise quand on est en train de poser une question en rapport avec la raison. Donc la raison pourquoi. Pourquoi n'importe quelle chose s'est passée ainsi. Kubera iki ikintu cyabaye muri ubu buryo. Kubera iki. Donc on utilise quand on est en train de poser une question en rapport avec la raison. Then we have an example here, number 1, that is in English. Why are you late? Why are you late? Why are you late? Mu Kinyarwanda, kubera iki watinze? Kubera iki wakerewe cyangwa kubera iki watinze? En français, on dit pourquoi es-tu en retard? Pourquoi es-tu en retard? Pourquoi es-tu en retard? Then you can just ask many questions. You can just use it in many ways. Ushobora kuyikoresha mu buryo bwinshi, ushobora kubaza ibibazo byinshi ukoresheje why. So I suppose this is very common, this is very simple, anyone can use it. Then as you know as you just see how this why means and how it can be used up, uburyo ishobora gukoreshwa n'uburyo ikoreshwa, ushobora kubaza ibibazo byinshi ubikoresheje. Then like can say for example, why do you come this time? Why do you come this time? Kubera iki uje nonaha cyangwa kubera iki uje uyu mwanya. Pourquoi tu viens ce moment-ci? Pourquoi tu viens ce moment-ci? Ou bien pourquoi est-ce que tu viens ce moment-ci? Kubera iki uje kano kanya. Then you can ask in many ways. You can ask using it in many ways. Ushobora kuyikoresha ubaza mu buryo bwinshi butandukanye. Then this is why you can't find out any other synonym of why. Then this why is a very common question word. Ni ijambo rikoreshwa kandi rimenyerewe mu buryo bwo kubaza. And then let's move on to the next, which is how. Mu Kinyarwanda ivuga ngo gute. En français on dit comment. This is how. Then we used to ask about manner. Tuyikoresha iyo turi kuvuga uburyo ikintu gikorwa. Donc on utilise quand on est en train de poser une question en rapport avec la façon dont une action se fait. Donc c'est la façon manner, c'est la façon en français. Donc pour ceux ou celles qui utilisent le français, ils vont bien comprendre comment quand on dit manner, donc on l'utilise quand on fait référence à la fonction. Donc we use it when we ask about manner. On l'utilise quand on pose une question en rapport avec la façon dont la chose ou bien la façon dont l'action se fait. Then we have some examples here. Then we have many examples about how. Then I prepared this so that you can know how you can use it in many ways.
Then used to ask about manner, tuyikoresha iyo tuvuga uburyo ikintu gikorwa. Manner bisobanura uburyo, cyangwa yes, manners uburyo cyangwa way. Then in English we have one example, how are you today? How are you today? Mu Kinyarwanda tuvuga ngo umeze ute uyu munsi? How are you today? Uyu munsi, how are you today? Umeze ute uyu munsi? En français on dit comment vas-tu aujourd'hui? Comment vas-tu aujourd'hui? We have some other examples here. Dufite izindi ngero hano, nous avons d'autres exemples here. Nous avons d'autres exemples ici. How do you cook rice? How do you cook rice? Mu Kinyarwanda turavuga ngo uteka umuceri ute, cyangwa uteka umuceri, uteka umuceri ute. En français on dit comment cuisines-tu le riz? Comment cuisines-tu le riz? To cook c'est cuisiner mu Gifaransa, cyangwa guteka mu Kinyarwanda. Then some other examples. How does this machine work? How does this machine work? Mu Kinyarwanda turavuga ngo iyi mashini ikora iki? Iyi mashini ikora ite? En français on dit comment cette machine fonctionne-t-elle? Comment cette machine fonctionne-t-elle? To work, fonctionner, cyangwa gukora. Comment cette machine fonctionne. So this is how these words are used in English. Then to those ones who speak French or those ones who use French, they can understand even in English, they can know how to use these words. Kuri abantu bakoresha Igifaransa bashaka kumva uburyo aya magambo akoreshwa mu Cyongereza. Then n'abakoresha Ikinyarwanda nabo bishobora kuborohera gukora interuro nziza, interuro zuzuye kandi zumvikana mu Cyongereza bakoresheje aya magambo. Then I want you just to make some sentences using these question words, and then see you in the comment. Thanks.